بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن شاء الله ودانو إيمان ديا أبنا إيمان دانو ربنا كتابة أتئتك أولياء قبيبانا kitaaba shammoocin attaqaa giddiidha basi gannaniin kaqa onnuunni gaagaqay kitaaba iyandaad khudh aqiidataka min alkitaabi wassunna iyanda kitaab kan dhidaa shichannoo aabbee Muhammad binu Jamiil Zainuu Qayyimu. كتاب كان ندي شيخمانو شيخه. فهذه أسئلة هامة في العقيدة. فهذه كتاب كان إذا ندي شيخمي أبس كانو أسئلة ورستية إرقاتينا وان ورستية إرقاتي كانش هامة مهمة بس إما بينكو قولنا غنك أو إيش من نجري بسنا إسلامين لم بيهاga ملش gaba haasisida warsateena giddeen warsate islaamin lamme beehaga gidde haasisida danadde fil aqida ugeessate ashi islaamin lamme ugeessisheetu danagi hidhameedha bas iyaachosh imma fil milla nguyyanna dana qadando bimaana qur'aaniddi shichameedha won ihamar ammo aqida iyama bas mustalih ulamaa eesh hangatuwa dhiichilamni hubachiisuwa shiidanno bas male ليس كلمة عقيدة ينوش قرآن دشيتش ميدا بسيئي ولا حديث رسول ندين شيتش ميدا بسيئي أمو علماء إيش حنغتش إيش لمي هبتشي سوايا لمي غت إيش ميانة تغل دوا شيتش شيديكا قد لكم ياندون هبتت أبغا عقيدة إيما شيديكا يعني قرآن شيديا حديث نقاقت لدنا ما أنه شيخو أجيب عليها ورستكا إذا نقات إركتنا أوا مع ذكر الدليل من القرآن والحديث إركت ورستكا إذا نقات أوا وقا ittehedooga be goyi uway irqatteen ida iyimmugaddeeme gaddi uway irqatteen ida bale irqatteen idanaga uwattee imma warsatteen idanaga irqattee uwa wogga irqatteen idanaga hangada daliil imma ate godhan qur'aani rabbingayya hadiisa rasuulinga sallallahu alayhi wasallam مياغا ليطمئن القارئ إلى صحة الجواب كتابة كان ندشي بالساعة بيو ودني إسكايا نفسي ستسكندون إما الرقائش تقوطا يدتون إرقاتي قرآن دي بانو دي تمر وسواسا يكيغا إرقاتي حديث رسولين قجيسيت ألمي هنون إرقاتي كان نش حديث رسولين قبتشنا إنتان نموي
raga iyon miyaga li'anna aqidata tawhid dhekkoomsattee rabbi dhekkoomsashi wadanadde dhekkoomsen dhidi hidhadhash asaasu sacaadati liinsaani fi dunyaa wal aakhira toleeqaa imma kiidheeqaa imma jalu gaarmadhachaqaa lamminchi qalaangoosee sacaada iddileyda yeqqee dhadho kan dhiganagayya bor rabbin shuuldurunni dhiichi iddilaayungo bas tawhiidi shiigaadhachi qaadhan duunnaqa ninsi inningo tawhiidi qanaan ninti gosa akkan sanninoo yara basina ninti gosa akkan saddidhingoom qaallicha ninku galmiyaan doonni yara dawwan dhiganagabe ninsi irqanni unguyingo oobeen ningo daqa onan innooganagaaya onni qadi isi jelo anga naqado kashiide faana maro innooganaga higa basinaanu inaagu yedhey allahumma kfinihi wa a'waanahu bima shi'ta tanaga wa as'alu allaha cinsadhaqa cinsadhangaanno sheekhu arrabbina cinsadhunga ya kitaabanga beegu an yanfa'a biha almuslimiin kitaaba kan idanaddi shichamanno bas kan dhiyanach ummati islaaminga dhiicha hanga yeqqeega wayaj'alaha khaalisatan lillahi ta'ala wanannami qade eesanni hujeenno bas kan dhige rabbi gabe haasa dhagaaya boro rabbi gabichi galata hangal dhaga hujeenno lamme eegodha yeqqeena ii rabbi cinsadhe gabe kajeelungaan yaa rabbash isagaa onannami godhummuni qacinsanna warasatte sheekhu achaatti wallinaano akkan sanna basungaanno haqqullahi ala alcibaad rabbu subhaanahu wa ta'ala gaburutaanno kan dhide uumannooda gaburutaannoo she'ee kan ishiidadde dhoogayya shee'ee akka baddettooga qab rabbi uumannoogu shee uumannoogu haqqee qani eeyya shegabe qafa mitta haqqee rabbuu shegabe qafaash mitta haqqee rabbuu eegabichi qafaash bee haqa malanduwash islaaminga lammin warsatte achaatti sheekuu dhaqqasi maanno limaadha khalaqana allahu miyaaga is rabbuu ninsi uumannoo kadhadhoo shee rabbuu gagga uumannoo magana bee haqa malandu hubadhaqa malandu bee handoodanatti hirba inan miyaandoo rabbuu egagga uumannoo bason dhigu hujeeddedhu ungu ishi yaadatta yeqqiqa shegabichayin birqatte kan shiidigaa qadinni sheekugu uwaadanadde maanno khalaqanaa rabbugu ninsi uumanaa uuman linacbudahu naanu isi cinsanna yeqqeega labolammiqa rabbindi cinsatte kan idanagabe beyeedha labolammiqa rabbi cinsadhu wa'eedha gagga rabbugu isi uumanno bas beehe marrooga wala nushrika bihi shay'an onanname naanu rabbige ciddhakka basinnime koosi goone yeqqe rabbuguni naanu wolli qixxeessini dhekke basinni cinsanne yeqqe rabbuguni naanu wolli qixxeessini dhekke basinni naanu naane yeqqe rabbuguni wolli qixxeessini dhekke basi gabinnime naanu miyaana kajeelle yeqqe والدليل قوله تعالى كان شيدغا اتيش ربين شيدي هلا يهنوغا نككا في سورة الذاريات قرآن دي سورة ذاريات إيمو دندك ربك شيدا نوغ مانو وما خلقت الجن والإنس أنا أمتي jinne iyyamaaga higaa maganaga uumanney wal insa
onanname lammi iyama umate kan iga lammingan ani higa maganagaya higa baska umanne illa male liya'budun insadingoni male ani higa maganagaya higa baska umanne ya rabbu. وقوله صلى الله عليه وسلم أرجمان شو ربنا شيد ربنا إجنانو نينس غلانه وغ نينس غلا يكيغا السواريا غمانو حق الله على العباد حق رب سبحانه وتعالى غبرتانو استنا غديتشك افاش أن يعبدوه إسكان نيغا چنسدين ويكينا ولا يشركوا به شيئا isaga miyani cinnakkanni qadingi isachi cinsadinge yekke cinnakka basinni isachi qadingi kajeelinge yekke isi cilla kajeelda yekke rabbimichi rabbigi cinnakka basinni qachin qajji naaso isinna ingwa na aga malingod onanne dhekki basinni menade yekke rabbi menada yekkega muttafaqun alayhi hadithu كتاب البخاري دندية كتاب مسلم دندنا ياتشو ورثت الله مسيتك أذن الشيخ أقسم يا ما هي العبادة عبادة متائس عبادة ربنا نئس عبودنا يك إن درجة ننسو منو عبادة ينغو بس كان بقول متاي جوابش إما قرقته كان إشيدغا شيخو ودراش العبادة عبادة ينغو بس اسم مكانا عباده مكا كان نغن جامع واللغ قارئ لما يحبه الله تطويا الآلي ومن رب حيا بس بطنك عبادانا ينغو من الأقوال شيد شي أفيت بآب أن بعد شيد رب وحيا يغنون أن شيد إبادانا والأفعال هجاش هجداش شغد أنغر ستا هجاش ربه شغد مغا هجا يغنون هجا نش إبادانا إتدتو إتا يغنون غتا غو يغنون marda mari hannon taysumma taydhattaadi hannon rabbi maggissaadi hannon ibadanu taysumma indish onannam qade ka du'aa anga shitti hilla du'aul ibadaya du'aul mas'ala yingoda qayta yani lammi miyani cinsada shinni qayta rabbi cinsada qayta bubbintu walli gardadi du'aa yingo bas ibadana والصلاة صلاة نانو صلاة ناو سات ربك إيبانو دنغ إبادانا صلاة والذبح وننم مياني تشيجيسش هاي كيتشني ماشي تشيجيسو تشيجيس إنش إبادانا تنغا تشيجيس الدتو تشيجيس ميان آي الدتو آي ربك شي آي إنو دوغايا rabbu sheesaga ay inno yekeech ayaddettoog rabbu shees magginnoon magga en idanagash ayandon ibada addina yettiyaachu magga en ishammo rabbu sheega bich magga ditto wa ghayriha kan itane shiidanninogo male higagan nashigagga qadanin wanno sheekhu qala allah ta'ala rabbi bubbinka baskahil ay hannogo unga iya قل أنغو إيشي غغواري يا محمد غغرغمان دومين كان ينغا إن صلاتي أغا صلاتي إيغو أني صلاة ونسكي تيجيساتي أني تيجيساش آيا أني مياني آياش ومحيايا يديو إيش أني يدوش كتاتوغ ومماتي renonnanni re'ichi lillahi rabbil alamin rabbi daddo ya daddo kan enadde dabas gubbin ko umanno ganatta dawwagana
jedhannoon rabbinde seera jedhissu waaqayya reennoon eequdee seera rabbinde yettoon wiiqarreya hujiya bas binkanni ii rabbi gayina hujiya ngushi gagwari nusuki iya kyosh dhabihi ceejisi ich aya ich kokke murash lil haywanati mocha bimana qalo warbanna lali gaali kabas bubbink miyaaniga ii ceejisa wagga rabbu ees ceejisi inno dawwaga malayane karraga ceejisi وقال صلى الله عليه وسلم أرجمان شو ربنا ما ينجى ربنا جاي شرمت ربنا جتون حديث كانوا حديث القدس كاينو ربو شيدا نشيد ننسجا وارياب ربو هنان نعاي وما تقرب إلي عبدي بشيء سجا هويت أدوا أمي قبرشا يؤك بس هجياجي هني odi isugu hujenno bason nugo isi kan nige sago hoyt issan ahabba ilayya onannam ubas isugu hujenno qaru hayyadama mimma aftaratuhu alay ani isaga murdo godanno bas hujiya shine sago hoyta gannami higa bas hujiya sago hoytade salata ganach rabbigo hoyta gannami higa basi hujish ichi rabbi woytatte tanaga rabbu sheesa murro godanno basa hujendon rabbi shiya nagana hoytal addettu yaachu bubbinti saate rakuya dibashe ga qachashi ya rabbi mundona rabbu shees akkabana akabiyatu hadithun qudsi hadith kan o hadith qudisana qayingo rawahu al-bukhari kitab bukhari danadde qashichameda tanaga rabbu non kan kitaba ala sinikacin icin kanan walliya warra bodo inni no ganna qadin ninka ummati ninta gosa kabasicina basadde wing waren ngodaka allahumma kfinihim bima shi'ta ya rabbal alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi